गुड मॉर्निंग पिला माने आज आम वंश अध्याय विज्ञानर वायु प्रदूषण विषय को पढ़ा एवं बुझा एवं तार परवर्ती वीडियो रे आम यार क्वेश्चन आंसर नहीं आसवा चलो ये विषय को पढ़ा एवं सरल भाव में बुझा ए विषय बुझा पूर्व मो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करदे। चलो ये विषय को बुझा पिलाने कोई विषय पढ़िया ना वायु पिलाने ना वायु प्रदूषण कौन ना वायु प्रदूषण है कहला रास्ता भीड़ थिबा समय ट्रैफिक पोस्ट रे बेले गाड़ी मोटर बहुत समय अटके जाए। ओके सब रास्तार सब भीड़ थाए एगुरा सब गाड़ी देख न बुझे एगुरा सब गाड़ी सब भीड़ न थाए माने रास्ता जाम गाड़ी जाम जहाँ कहुए से माने रास्ता भीड़ थाए है गाड़ी मोटर अटकी जावा समय प्रायतः गाड़ी चालक स्टार्ट बटन बंद करते नहीं फल केतेक गाड़ी बाहर धुआं पार्टी कान में पशि जाए बहुत असुस्थ लगे। ये प्रकार अनुभूति तुमर मध्य एटा आम गाड़ी ये जो आम सिलिंडर न थाए जो निआ बारे बाइक रे देखी है माने कार रे भी थाए है माने कार गाड़ी सब थाए है किसी लोक ना कौन करे ना माने गाड़ीटा बंद करती तार पेट्रोल माने पेट्रोल खर्च हेले धुआं बाहर नाई पिलाने जेटा ऑन कर पेट्रोल गुड़ा खर्च होची द्वारा ता पछर सब धुआं गुड़ा बाहर या द्वारा बायु जाई वायु प्रदूषण करुचे जहाँ फल एसिड मान प्रस्तुत होचे है एसिड प्रस्तुत होचे एवं आमको अनेक रोग मध्य होचे आम मृत्युमुखर मध्य पड़ुचंती। देख आम जो वर्षा हो ठंडा कहीं बेसी थर डरुचे कहीं जान ये वायु प्रदूषण जो कारण जो वायुटा आकाश को गला से वायु सहित मिसिकी वायु को पूरा प्रदूषित करदेला जरा एटा एसिड वाटर होगा तेणुक एसिड वाटर मान पिला बुझीपार ना विषाक्त गैस होगा है इंग्लीश कहते एसिड वाटर एसिड वाटर कह पिलाने एसिड स्टोम है जहाँफल जो बसा है से एसिड जो स्टोम गुड़ा थिला से एसिड वाटर कन्वर्ट हो तले सब पड़ा जहाँ आम तिंटी गले आमको ठंडा धरला अनेक रोग है काछु मुंडिया सब है जहाँ आम अनेक रोगर पड़ू है दीपावली ना बाण फुटे बाण धुआं आखिरे लगे आखि पोड़ला पड़े लगे एपरी कहीं जानचर पिला आम जो दीपावली बाण फुटाऊ है नहीं पिलाने देखी ता भितर बहुत धुआं बाहर नहीं देखिए पूरा आकाश धुआं पूरा पूर्ण थाए से परी जांच गोटे कथा विश्वर सबुठार अधिक विश्वटा क्योंठारे जना जाच तमें भाव चाइना ठार तो चाइना तो मेन कारण नहीं पिलाने प्रथम अच्छी आम भारत ता क्यों सहर जानच से राज्य नु गोटे सहरटे ताऊँ दिल्ली सहर आम राजधानी आम देशर राजधानी दिल्ली ठारे अधिक वायु प्रदूषण हो रक्षा अनेक काम किंतु से वायु प्रदूषण होना रोकी जाई पारु नहीं जेटा देख आम कौ क्वेश्चन पढ़ले मैंने दीपावली बाण जो फाटिले कहीं आम असुस्थ लगे आखि पर नहीं देख दीपावली बाण ऊपर गला धुआं बाहरी गला से धुआं वायु मिसिला छोट छोट बारूद उड़ीक थिला नहीं आबे माने बुझी पारना देख
ଯେଉଁ ବାଣଟା ଯାଉଛି ସେଟା ବାରୁଦ ଦ୍ୱାରା ହିଁ ଯାଉଛି ନା, କାରଣ ବାରୁଦରେ ଏକ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଥାଏ, ପୂର୍ବରେ ପଢ଼ିଛୁ ନାଇଁ। ସେ ରାସାୟନିକ ଶକ୍ତି ଯୋଗୁଁ ତାହା ଉପରକୁ ପଳାଏ ବେଳେ ବାଣ, ମାନେ ରକେଟ୍ ଉପରକୁ ପଳାଏ। ସେ ଯେତେବେଳେ ଉପରକୁ ଗଲା ସେତେବେଳେ ସେ ଯେଉଁ ଧୂଳିକଣା ମାନେ ସେ ବାରୁଦ ଗୁଡ଼ା ଥିଲା ସେଟା ବାୟୁରେ ମିଶିକି ଚାରି ଆକାଶରେ ଫେରିଗଲା ନାଇଁ, ଯାହାଦ୍ୱାରା ଆମ ବାୟୁରେ ଏସିଡ୍ ମାନେ ବାୟୁ ହେଇଗଲା, ଏସିଡ୍ ବା ବିଷାକ୍ତ ବାୟୁ ହେଇଗଲା, ଯାହାଫଳରେ ଯେଟା ଆମେ ନିଶ୍ୱାସ ନେଲେ ସେଟା ଆମେ ଅନେକ ରୋଗରେ ପଡ଼ୁଛନ୍ତି, କାଛୁଣ୍ଡିଆ, ଥଣ୍ଡା କାଶ, ଲହରା କାଶ, ଏଭଳି କେତେ ପ୍ରକାର ହେଉଛି, ବୁଝିପାରୁଛ ନା? ହେଲା, ଏଟା କ'ଣ କହିଛି, ଯେଉଁ ବାୟୁରେ ଶ୍ୱାସକ୍ରିୟା କଲେ ଆମକୁ ଅସୁସ୍ଥ ଲାଗେ, ଆଖି ପୋଡ଼େ, ଆମର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହୁଏ ସେଇ ବାୟୁକୁ ଆମେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ କୁହାଯାଉ। ଏଇ କ୍ୱେଶ୍ଚନଟା ସମସ୍ତ ପଡ଼ିବ, କ୍ୱେଶ୍ଚନଟି ପଡ଼ିବ ଯେ ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝ? କ'ଣ ପିଲାମାନେ ନା ପ୍ରଦୂଷିତ ବାୟୁ କହିଲେ କ'ଣ ବୁଝୁଅଛ? ହେଲା, ଚାଲ ତାପରେ ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଛି। ବାୟୁରେ ଦୁଇଟି ପ୍ରଧାନ ଉପାଦାନ ଯଥା ଅମ୍ଳଜାନ ଓ ଯବକ୍ଷାରଜାନ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ ଉପାଦାନ ଗୁଡ଼ିକ ଯଥା ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅକ୍ସାଇଡ୍, ଧୂଳିକଣା, ବୀଜାଣୁ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ଭାସମାନ ପଦାର୍ଥ ମଧ୍ୟରୁ ଯେକୌଣସି ପରିମାଣ ବଢ଼ିଲେ ତାହା ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପାଇଁ କ୍ଷତି କରିଥାଏ, ଏଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ କୁହାଯାଏ। ହେଲା, ଏଇଟା ମନେ ରହିଲା ତ ପିଲାମାନେ, ବୁଝିପାରୁଛ ତ? ମାନେ ଦେଖ, ଆମେ ପୂର୍ବରୁ ପଢ଼ିଛୁ ଯେ ଦେଖ ମୁଁ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, ହେଇ ଦେଖ ଏଠା ବାୟୁ ବିଷୟଟା ପଢ଼ିଥିଲେ ଯବକ୍ଷାରଜାନ 78%, ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଏବଂ ଜଳବାଷ୍ପ ଧୂଳିକଣା ଆମ 1%, 1% ହେଲା ଅମ୍ଳଜାନ। ଯଦି ଏଠାରେ ଦେଖ 78 ଯଦି ଏଟା 69 ହେଲା, ଏଠିରୁ 20 ରହିଗଲା, ଏଠିରେ 1% ରହିଲା, ତାହେଲେ ଆମ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ଖରାପ ହେବ। କାରଣ ଅମ୍ଳଜାନ ସରିଗଲେ ଦେଖ 21% ଅମ୍ଳଜାନ ଆମେ ଗ୍ରହଣ କରିଦେଉଛନ୍ତି, ଯଦି ତାଠାରୁ 1% କମିଗଲା ତାହେଲେ ଆମେ ଅମ୍ଳଜାନ ନେଇପାରିବା କି ନା? ବୁଝିପାରୁଛ? ଯଦି ଏଟା 0% ହେଇଗଲା, ଗଛମାନେ ଖାଦ୍ୟ କେମିତି ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିବେ? ଏଟା 21% ରହିଲେ ଏଟା 69% ହେଇଗଲା, ତାହେଲେ ଗଛମାନେ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବେନି କି? ଉଦ୍ଭିଦମାନେ ମଧ୍ୟ ଗଛ ଖାଦ୍ୟ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରିପାରିବାନି, ଆମ ସ୍ୱଚ୍ଛ ଚୂନା ମାନେ ଦୁଧିଆ ରଙ୍ଗ ମଧ୍ୟ ହୋଇପାରିବ ନାହିଁ। ଏବେ କେତେ ପ୍ରକାର କାରଣ ଅଛି। ହେଲା ପିଲାମାନେ, ତା ପରଚାର ଦେଖିବା କ'ଣ ସବୁ କହିଛି। ହେଲା, ଦେଖ ପିଲାମାନେ, ତାପରେ କହିଛି ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷିତ ହେବାର କାରଣ କ'ଣ? ଏ ପଏଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଚାଲ ପଢ଼ିଦେବା। ଏଗୁଡ଼ା ଛୋଟ ବିଷୟଟେ। ହେଲା, ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଗୁଡ଼ା ମୁଁ ୟେଲୋରେ ମାରି ଚାଲୁଛି। ହେଲା, କଳକାରଖାନା ଚିମ୍ନିରୁ ଯେଉଁ ଧୂଆଁ ବାହାରେ ସେଠି ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ଅଙ୍ଗାରକଣିକା ଓ ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଥାଏ। ଏହି ଧୂଆଁ ବାୟୁରେ ମିଶି ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଆଦି ଯାନବାହନର ନିଷ୍କାସନ ନଳରୁ ବାହାରୁଥିବା ଧୂଆଁ ବାୟୁରେ ମିଶେ। ଏହି ଧୂଆଁରେ ଅଙ୍ଗାରକାମ୍ଳ ଗ୍ୟାସ୍ ସହିତ କାର୍ବନ ମନୋକ୍ସାଇଡ୍, ସଲଫର ଡାଇଅକ୍ସାଇଡ୍, ଯବକ୍ଷାରଜାନ ଅକ୍ସାଇଡ୍ ପରେ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ମଧ୍ୟ ଥାଏ, ତାହା ବାୟୁକୁ ଅଧିକ ଦୂଷିତ କରେ। ଯାନବାହନ ସବୁ ଗତି କଲାବେଳେ ରାସ୍ତାରେ ଧୂଳି ଉଡ଼ି ବାୟୁରେ ମିଶେ, ତେଣୁ ସହର ଓ ଶିଳ୍ପାଞ୍ଚଳ ବାୟୁରେ ଧୂଳିକଣା ପରିମାଣ ବେଶୀ ଥାଏ। ଏଥିଯୋଗୁଁ ଅଧିକାଂଶ ସହର ଶିଳ୍ପ ଅଞ୍ଚଳରେ ବାୟୁରେ ଅଧିକ ଦୂଷିତ ହୋଇଥାଏ। ସିମେଣ୍ଟ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ସିମେଣ୍ଟ ଗୁଣ୍ଡି, ଆଜବେଷ୍ଟ କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡି ଓ ଲୁଗା କଳାରୁ ଉଡ଼ୁଥିବା ତୁଳା ଓ ଚମଡ଼ା କାରଖାନା ଓ କେତେକ ସାର କାରଖାନାରୁ ବାହାରୁଥିବା ଗୁଣ୍ଡି ବାୟୁରେ ମିଶି ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ନିର୍ଗତ ତେଜସ୍କ୍ରିୟ ପଦାର୍ଥ ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ମିଶି ବାୟୁକୁ ଦୂଷିତ କରେ। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ମେନ୍ଟେ
मेन इम्पोर्टाट है यहीटा मन रख है प्लान यहीटा इम्पोर्टाट क्वेश्चन टे है देख कहीं इम्पोर्टाट कौन जो पिला माने 90 800 देवे से यहीटा इम्पोर्टाट है आ समस्त घोष कि न घोष कि आम 90टा पिला एगुड़ा को घोष है आना न ये क्वेश्चन टी परीक्षा पड़ो पड़ुमती अच्छे देख कहला आणविक परीक्षा निर्गत तेजस्क पदार्थ वायुमंडल मिसी वायु को दूषित करुच्ची परीक्षा पढ़िया आणविक जंतर कौन बाहरी वायु को दूषित करुच्ची कौन लिखिया परीक्षा पर केउठारे तेजस्क पदार्थ बाहर अच्छे वायु को दूषित करुच्ची आसब ना एणुकर मुझे कहले यहाँ भारी इम्पोर्टाट को कारण वायु दूषित हो पचार कलखाना उंडी गाड़ी चलला बेले गाड़ी मटर चलला बेले ओ ता सहित जिते आमे जिते मोटर चलेला बेले ओ कलखाना बाहर गैस धूलिकणा आदि द्वारा दूषित हुए एवं अत्यधिक पवन जगु धूलिकणा गुड़िक वायुरे मिसी जाइथिबारु तेणुक एटा भी इम्पोर्टाट है ओटा कहनी रुह यहीटा पिला इम्पोर्टाट कहला रेफ्रिजरेटर और शीततापन नियंत्रण जंतर बाहर क्लोरोफ्लोरो कार्बन गैस मध्य वायु को दूषित करे है देख काठ सुखिला पट को जलाइबा कहीं मना करे काठ सुखिला पट को जलाइबा कहीं मना करा जाए कौन कहला मन रख काठ और सुखिला पट को जलाइबार कहीं मना करा जाए यहीटा तुम क्वेश्चन मो रहा है तुमको मुझे 3टा क्वेश्चन दूसरी तुम करके मत कमेंट पठेब ये 3टा क्वेश्चन तुम है देख मुझे हिंदी दूसरी एट वायु प्रदूषण में हिंदी मत फुल वाक्य कह फुल वाक्य है फास्ट हिंटा दे दूसरी फास्ट हिंट है तुम वायु प्रदूषण में है ओके वायु सल्फर डाइऑक्साइड परिमाण वृद्धि पेट्रोल डीजेल व्यवहृत गाड़ी बाहर धुआ मान फुटाइले से बाहर यहीटा मेन पिला है डाक्तरखाना रोगी को छेप खंकरा आदि माटी पोती दि जाए कहीं प्रथम कारण है आवर्जना न बढ़ सेकेंड कारण है वायु प्रदूषण न होगा ये सबू न बढ़ले से जीवाणु वायु मिसे वायु प्रदूषण करते रोग करते आम जाचु धुआ वायु धूली आखिरे बसिला बहुत कष्ट आम आखि खेची हुए जाल पड़ जाए दूषित वायु श्वासक्रिया ग्रहण कले आमको रोग हुए बुझिपार पिला माने यहीटा तो सबुठार इम्पोर्टाट आसीगला आपको आम सबुठा इम्पोर्टाट माने कौटे रखिया ना हल्दिया रखिया है यहीटा भारी इम्पोर्टाट पॉइंट मन रख तुम परीक्षा 100% पढ़िए देख रुआ ठीक है रहा कहला
ପ୍ରତିବର୍ଷ ଜୁନ୍ ମାସ 5 ତାରିଖରେ ଆମ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ପାଳନ କରୁ। ପରିବେଶ ଦୂଷିତ ହେବାରୁ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ଏହି ପରିବେଶ ଦିବସଟି ପାଳନ କରାଯାଏ। ପରିବେଶ ସନ୍ତୁଳନ ରକ୍ଷା କରିବା ପାଇଁ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ଉପାୟ କରାଯାଏ ମିଟିଂ କରାଯାଏ। ବୁଝିପାରିଲ? କେଉଁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମଧ୍ୟରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଏଇ ଉପରେ ହିଁ ଆନ୍ସର ଅଛି। ତମେ କହିଲା କେଉଁ ସବୁ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ମାଧ୍ୟମରେ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକାଯାଇପାରିବ? ଦେଖ, ଆମର ଯେଉଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବେଶ ଦିବସ ଯୋଗୁଁ ହେଲା ଲେଖିଦେବ। ତ କହିବା ଯାନବାହନ ଦ୍ୱାରା ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିବା ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ସରକାର ବିଭିନ୍ନ ପଦକ୍ଷେପ ନେଉଛନ୍ତି। ହେଲା, ଏଇଟା ଲେଖିଦେବ ପୁରା। ହେଲା, ପ୍ରଦୂଷଣ ରୋକିବା ପାଇଁ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟରେ ଗାଡ଼ିର ପ୍ରଦୂଷକ ସ୍ତର ପରୀକ୍ଷା କରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଡ଼ି ଦ୍ୱାରା ଖୁବ୍ କମ୍ ବିଷାକ୍ତ ଗ୍ୟାସ୍ ଯାଉଛି, ସେ ଗାଡ଼ିକୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ ଗାଡ଼ିରେ ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟିକର ମିଳୁଛି। ଦିଲ୍ଲୀ, ମୁମ୍ବାଇ ଭଳି ସହରରେ ପ୍ରଦୂଷଣ ମୁକ୍ତ କମ୍ବିନେସନ ନ୍ୟାଚୁରାଲ ଗ୍ୟାସ୍ ଏନର୍ଜି ଚାଳିତ ବସ୍ ଚଳାଚଳ କରିଛି। ଯେସବୁ କାରଣ ପୃଥିବୀରେ ହେଉଛି କାରଣଗୁଡ଼ିକ ବାୟୁ ପ୍ରଦୂଷଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ କରାଯାଇପାରେ। ଏଥିପାଇଁ ପ୍ରସ୍ତାବଗୁଡ଼ିକୁ ଗ୍ରହଣ କରାଯାଇପାରିବ। ହେଲା, ଯେପରି କାଠ ଶୁଖିଲା ପତ୍ର ଗୋବର ଜାଳିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ଧୂଆଁହୀନ ଜାଳେଣୀ ଓ ଚୁଲି ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ହେବ। ଅଳିଆକୁ ନ ପୋଡ଼ି ପୋତିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। କଳକାରଖାନା ବାହାରୁଥିବା ଗ୍ୟାସକୁ ବୈଜ୍ଞାନିକମାନେ ଶୋଷଣ କରିବା ଉଚିତ। ଏହି ଗ୍ୟାସଗୁଡ଼ିକ ଚିମ୍ନି ମଧ୍ୟରେ ମଣ୍ଡଳରେ ଅଳ୍ପ ପରିମାଣରେ ଛଡ଼ାଯାଇପାରିବା ଆବଶ୍ୟକ। ଫଳରେ ଏହା ବାୟୁମଣ୍ଡଳରେ ବହୁ ଛାପର ସ୍ତରକୁ ଯାଇପାରେ, ଯାହାର ପ୍ରଭାବ ଆମ ଉପରେ ପଡ଼ିବ ନାହିଁ। ଟ୍ରାକ୍ଟର ବାହାରୁଥିବା ଆବର୍ଜନା ପୋତିଦେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଗାଡ଼ି ମଟର ଗ୍ୟାସ୍ ନିର୍ଗମ ପାଇପରେ ନିରନ୍ତର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଇ ପ୍ରଦୂଷଣକୁ ରୋକାଯାଇପାରିବ। ଆଣବିକ ପରୀକ୍ଷାରୁ ନିରୀକ୍ଷିତ ବିକିରଣ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ମଧ୍ୟ କରାଯାଇପାରିବ। ଅଧିକ ପରିମାଣ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ସଚେତନତା ଆମକୁ ହାତକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ ଏବଂ ଅଧିକ ପରିମାଣରେ ଗଛ ଲଗାଇବା ଉଚିତ। ନୂଆ ଜଙ୍ଗଲ ସୃଷ୍ଟି କରିବା ପାଇଁ ସଚେତନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ହାତକୁ ନେବା ଆବଶ୍ୟକ। ଘନ ଜନସେବା ଅଞ୍ଚଳ କଳକାରଖାନା ସ୍ଥାପନ କରାଯିବା ନାହିଁ। ଓକେ, ଟିକେ ଭୁଲ ହେଇଯାଇଥିଲା ପିଲାମାନେ। ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ତମେ ମାନେ ପଢ଼ିବାଟା ଆମେ କ'ଣ ଶିଖିଲେ? ଆଜି ପାଇଁ ଏତିକି ପିଲାମାନେ। ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରୁଅଛୁ। ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ଶେଷ କରିବା ପୂର୍ବରୁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍ and subscribe କରିଦେବେ। ଟାଟା ବାଏ, ସି ୟୁ ଲେଟର।